ଯଦି ବାହା ସେଇଟା ଦେଖ ସେମାନେ ଶୀତ ଦିନିଆ ଖରା ବେଳେ ବେଳାଟା କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ବାହା ନହେଲେ ତ ବେଳା ଖରାପ। କ'ଣ କହିଲ ମୋ ରାଉଡ଼ି ରାକ୍କା ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ। କାହିଁକି ଡାକିଥିଲ ପୁଅ? ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। କ'ଣ ହେଲା তুমি ଚୁପଚାପ ଏଠି ଗଲ ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ କିଏ ମୋ ରାକ୍କା ରାଉଡ଼ି ରାକ୍କା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମେ ଏତେ ଡରୁଛ କାହାକୁ? ରକ୍ଷକକୁ ଡରୁଛୁ ରେ? ସେମାନେ ତୋ ଭଉଣୀ ରାଣୀ ରକ୍ଷକର ପ୍ରେମିକା। ତୁ ରାଉଡ଼ି ରାକ୍କାର ଭାଇ ବୋଲି ଜାଣିଦେଲେ ରକ୍ଷକ ତା ପ୍ରେମିକା ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବ। ତାପରେ ମହାପାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାରେ ଫୁଟପାଥକୁ ଯିବାକୁ ତତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଭାଇ ବୋଲି କେବେ ଡାକିବିନି। ଏବେ କାହିଁକି ଡାକିଛ ନା ପୁଅ? କହିବି ରେ କହିବି। ଆଉ ମୋ କଥା ତ ମୁଁ ନିହାତି କହିବି। ସେମାନେ ତ ବେଉସା ଡାକି ଜଣ ଅଛି। ମୋର ତ ଏମିତି ଅନେକ ବିଜନେସ୍ ଅଛି ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ଜଣେ ଡକ୍ଟର। ଏବେ ରାଜ ଏବେ ଡାକ୍ତର ବେ ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଇଂଶରେ ବସା ସଫା ହେଇକି କରିପାରୁନୁ କହିଲୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ତମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏକାଥରକେ ମାରିଦେବ? ମରିଗଲେ କ'ଣ ଭାସିଯିବ ରେ? ସୁନାମି ମାରି ଆସିବ ନା ଭୂମିକମ୍ପ ହବ? ଏ ରାଜ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ରେ तो माँ महापात्र बंगलारे अंठा उठाउथिला तो बापा गाड़ी चलाउथिला दिने मद पी गाड़ी बाड़े देला बोली चाकरी छुट्टी सेतुल तो जन्म ही नथिला। रक्षक मात्र 2 वर्ष अछि। माटा हॉस्पिटल में पड़ी आमे 2 भाई भोके आउट बाउट होताउ। ସେତେବେଳକୁ ବାପା ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଖସିଗଲାଣି ରାଜ। ଚାକିରି ମିଳିଲାନି। ଭୋକିଲା ପିଲାଙ୍କ ମୋର ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ରୋଗୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ମାଧବୀ ମହାପାତ୍ର ଯେ ଗୋଡ଼ ଧରିଲା ସେଟା ତ ପଥରଟା ଆରେ ବତୁରିବ କେମିତିରେ? ଏମିତି ଗୋଟେ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଲା ଯେ ବାପା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସି ପାହାଚ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଉପରେ ଗଲା ଦୟାରୁ ମା ଭଲ ଏଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଲା। ହେଲେ ବାପା ମାନର ରାଗ କମିଲାନି ରାଜ। ଖାଲି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଡା ଖାଇଥିଲା ତତେ ସେଇ ନେଇ ଥଇଥାନ କରିଛି। ଏବେ ତୁ କହ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନା ମରିବେ? ରାଜ ସେ ଏକାଥରକେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ରାଉଡ଼ି ରାକ୍କା। ଆଉ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ ଡକ୍ଟର ରାଜଶେଖର। ଆଜି ଚାହିଁଲେ କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ନା ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାଣିବେ ନା ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମରିବାକୁ ସୁଯୋଗ। ସମୟ କେତେବେଳେ କାହା ସାଥ ଦେବ କହିବ କି ଭାଇ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପୁସ୍ତକ ହାତରେ ଓଲଟେଇବାକୁ ହୁଏ ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ପୃଷ୍ଠା ଆପେ ଆପେ ଓଲଟି ଯାଏ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କାଲି ଯେ ମହାପାତ୍ର ବଙ୍ଗଳାରେ ଓଲଟି ନଯିବ ସେ କଥା କିଏ କହିବ ରେ? ନାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଭାଇ। ସେମାନେ ମରିବେ, ନିହାତି ମରିବେ। ମୋ ଗାଁରେ ପଞ୍ଜାବ ସହିତ ଆଉ ନିଜେ ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛ ଯେ ଯେମିତି ଛାତ ଟାଉଡ଼ି ଯିବ। ଆମର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଭିତରେ ତମ ଭାଇ ଅଛି। टेंशन हुआ जन छिड़ा आरंभ कलानी। अमावस्या आओ बेसी दिन कही गला अमावस्या बेसी दिन नुहे जन्न छिड़ा आरंभ है। छिड़ा जन पुणी आउ थे पड़े ये निर्बोधटा बोधे जानी कौ डॉक्टर से एमती कहला से निर्बोध बोधे जानी अमावस्या पुणे मात्र 15 दिन। निर्बोध क्या कह रे से डॉक्टर को जी तुमको जन्न छिड़ा कथा कही तुम एमती कहीं कर से कौन तुम भाई
ना ना से केम भाई हम हे रखा अरे अम्मा पेटोटा जब हीरा करिए जाता ताला मत हीरा मिल जाता कोयला खଣି ଭିତରେ हीरा କେମିତି ମିଳିବ କିରେ ଏଇ ମୁଁ ଜଣେ ବାହାର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ଘରେ ଥା ମୁଁ ଟିକେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି ଫେରୁଛି ମୋ ମା ପେଟଟା ଗୋଟିଏ କୋଇଲା ଖଣି ଠିକ୍ ମୋ ପରି କୋଇଲା ହିଁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏ ଘର ଏ ଅଗଣା ମୋ ପାଇଁ ଜଗିବ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ନିୟମତେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଶେଷ କରିଦେବ कौन है तमरो आखापाखी 2 मास हो गलानी तमरो देखा नहीं कि फोन भी नहीं एनी प्रॉब्लम मो प्रॉब्लम जानले तमे कष्ट पाइबो कोडा आस्तिलो से कथा को तम कथा मत मते कई केमिति लागुची मन भलो न रहले कथा केमिति मिठा लागिबो किए तम मन रे कष्ट देइची ऊपर वाला लेडी कोडा आस्तिलो से कथा को मम आउ डैड मो बाहागर पई व्यस्त होई गलेनी सब दिन घर को गोटे गोटे नुआ नुआ प्रस्ताव आसुची किए डॉक्टर आउ के इंजीनियर हेले मु सीधा सीधा कहि देइची मोर को आलिसियन बंगला रे रहिबार नहीं कि को मर्सिडीज कार रे बुलिबार नहीं मु जदी विवाह करबी ताहाले केवल लक्ष्य को विवाह करबी नाही रानी तमे मते भूली जाओ देखो तोर को फूल बिछाना सोईबार मोह नहीं मोर केवल काठ पंजरी दरकार सोना पंजरी काठ पंजरी रहि पारेनी ए कथा को तमे जानि रक्ष तमे फोन से कथा कहिलो एते भाव प्रमाण ता भलो नहीं तमे तम डाडी मम्मी को कथा रे राजी हो जाओ रक्ष बिछाना बदले दिले जे भलो निद हुए ए कथा जो माने भाबंती से माने होउचती गोटे गोटे निर्बोध ओ तमे बुझुनो काई ठीक बुझीची केबे कोउ दिन हमर प्रथम देखा हेतिला से दिन भर तिथि मोर मने नहीं हेले मोर गोटे कथा मने अछि से दिन हमें केही खाली स्टैंडर्ड खोजि नथिलु तले आज काहे की खोजा पड़ीची मु त तमु केबे काठ पंजरी भाबी गुना करिनी हेले तमे मते सुना पंजरी कहि काहे की पाखरो तुरे नमु चाहुच मु तम उद्देश्यटा ठीक बुझी पारुची तमे आउ काहा प्रति आकर्षित होई पड़ीछ किसी दिन तले गोटे झील मो जीवन भर को पची आछि आ रूप रंग मते पागल कर देछि तमे चुप नहीं जाओ रानी तमे चुप एक्सीडेंट रे मु अंत होई जाई एथि पे तमे ताहले मते विवाह करबा को मना करूथिल हेले मु किछि बुझी परिले ने मोर को जहां से मु तमको कहि गली तुम गाड़ी मते मिठा लगे मु सेति पई मन दुख करूनी बरं कथाटा जानिदेल बहुत भलो होला रक्ष तमे मते विवाह करबा को जेते मना कले भी मु जानि तम बाहाबा को हां कहे मैं बुझलो काई गोटे अंध तमे अंध को विवाह करी कोन खुशी रही परिबो ना कु तमको भूली परिबिनी जति कहिबो मु तम पे मरि परिबी कोनटा भरी गेला परे ए देहटा बोला देह रे आवे बोला देह पाउ थरे मारी देले क्षति कोन पर तमे खुशी हो आ एया भाबी खुशी हो जे प्राय बोली गोटे झियो तम जीवन रखिला आ तमको विवाह करिबा को बाध्य करूथिला ए कथा केबे कहि बनी सुख दुख को आमे भाग
ଡାଡି ପ୍ଲିଜ